so much por cada una de las personas presentes, for every person who is present here today, porque eres tú quien has puesto el deseo de estar aquí. because it is you, Lord, who works in us the willingness and the desire and ability to be here. Y hoy mi oración, Dios, es que recompenses ese esfuerzo y ese deseo de estar contigo. And Father, we pray today that you would reward them, Lord, each and one of them who desire to be with you. Háblanos Speak to us de tal manera in such a way que las convicciones que solamente da tu Espíritu that the convictions that can only be given by your Spirit afirmen nuestra vida may affirm our lives para tus propósitos for your purpose y para que tu voluntad and so that your will se cumpla. may Y be todos fulfilled. decimos, And everyone said, amén, Amen. amén. Let it be so. Bueno, el tema de esta tarde, the theme today, que consiste realmente en 3 mensajes, which consists of 3 messages, y hoy vamos a dar uno solamente, today we're only going to share one, pero es los propósitos de Dios para su iglesia. which is the purposes of God for His church. Los propósitos de Dios para su iglesia. The purposes of God for His church. Una iglesia sin entender su propósito A church without an understanding of its purpose está condenada al fracaso. is condemned to failing. Puede tener éxito religiosamente, pero un fracaso al propósito de Dios. You could be successful religiously, but be a total failure in your calling or your purpose. He orado para que Dios nos revele I pray so that God, through His Spirit, may reveal to us, a su iglesia el propósito. the church, the body of Christ, His purpose. Ya nos reveló la estructura de quienes somos como iglesia. He revealed to us already through His Word who ¿Verdad? we are as a structure or as a body of Christ. Somos columnas que We are pillars. sostienen la iglesia. We are pillars that sustains ¿Ok? this church. Somos ladrillos que componen una estructura. We are bricks combined together, joined together, which form a Bíblicamente structure. somos piedras vivas, Biblically speaking, we are living stones donde tenemos un qué, un fundamento where we have a foundation, que se le llama la piedra angular. which is called the cornerstone. ¿Quién es la piedra angular? Who is the cornerstone? Cristo Jesús. Christ Jesus is ¿Ok? the cornerstone. Pero Jesús no solamente es el fundamento, sino también es el techo o la cabeza de la iglesia. And not only is Jesus the foundation of the body of Christ, Okay. He is also the head of the body Que of Christ. cubre en medio al cuerpo. That covers the middle, which is the body. Entonces, iglesia no es el edificio, la iglesia somos tú y yo. The church is not composed of the building in itself. It's Y- composed by you and I. Y Dios And God nos bendijo a todos los miembros blessed each and one of us members con una identidad, with an identity, una posición a position, y una función. and a function. Una identidad, One identity, una one posición position, y una función. and a function. ¿Ok? Y Dios And God nos bendijo con dones y blessed talentos. us with talents and gifts. ¿Para qué? For what? Para ministrar y bendecir a su pueblo. So that we would be able to minister, edify, and bless His people. Vimos todo lo que representa la estructura, We saw what it represented to have a structure, or pero what the structure teniendo, represented. pero teniendo ya el conocimiento de la estructura, But having knowledge of the structure, hoy vamos a ver cuáles son los propósitos de esa iglesia. today we're going to see the purpose of the church. ¿Y qué te parece si arrancamos? And what do you Sí. think? Should we start Si, off? si estás tomando notas o vas a tomar notas, lo cual te recomiendo. If you're taking notes or you're about to take notes, which we recommend, A veces estamos tomando notas de recetas allí en YouTube y en tantos lugares, ¿no? many times we're taking down recipes down in YouTube or Pinterest or whatever. También se vale tomar notas de la palabra. But we should also, it's also valid to take notes of the word. Ok, a manera de introducción, As a way of introduction, la iglesia necesitamos conocer the church needs to learn los verdaderos propósitos de Dios the true purpose of God para desarrollar efectivamente nuestra misión. in order to develop our mission well. Sin esto no podremos cumplir Without this, we're not able to fulfill it. y tampoco podemos tener
éxito en la encomienda que Dios nos ha dado. And nor could we be successful in that which God has commanded us to do so. En el libro de Oseas, In the book of Hosea, capítulo 4, versículo 6, chapter 4, verses 6, nos dice de esta manera: says like this. mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, y también me olvidaré de tus hijos. Wow. My people are being destroyed because they don't know me. Since you priests refuse to know me, I refuse to recognize you as my priest. Since you have forgotten the laws of your God, I will forget to bless your children. Otras versiones dicen: Other translations say, mi pueblo se extravió, my people strayed away. se desenfrenó They went out of control por falta de conocimiento. because of the lack of knowledge. Y qué irónico And how ironic it is que en un tiempo donde estamos en la era de las comunicaciones, in a time where we're living in a place of communication everywhere y del conocimiento, and of knowledge, la iglesia siga ignorando para qué está en la tierra. the church continues to live on their lives ignoring the reason or the purpose of it. En la cultura donde crecimos, In the culture that you and I were brought in, nos enseñaron they taught us, muchas cosas nuestros padres, our parents taught us many things, y las adoptamos para que fueran parte de nuestra vida. and we adopted them in our lives so they could be part of our lives. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en aquellos tiempos, para poder mandarles una carta a nuestros familiares de Estados Unidos, a nuestros países o de nuestros países a Estados Unidos, Remember, at least 40 years ago, in order for you to get a letter over from Mexico, whatever your motherland is, to the United States, or from the United States Que la to your manera- motherland, the only way was, la manera más rápida le llamaban telegramas. the fastest way was a telegram. 15 días para que pudiera llegarte esa carta. In order for you to receive that telegram or that letter would take 15 days. ¿Cuántas de Couple ustedes, weeks. mujeres, siguen haciendo las recetas de sus abuelas y de sus madres? How many of you here, if you can be totally Muchos. honest, ¿Ok? go by the recipe left over by your grandparents? Pero si tú te das cuenta, But if you notice, hoy tú puedes mandar un mensaje de un extremo de la tierra a otro extremo en unos segundos. if you notice nowadays, you can send a message, any type of message, from one place to another in Hoy a matter of seconds. tú no necesitas comer las mismas cosas aburridas de toda la vida. Today, you don't have to eat the same boring food of all of our lives. Hoy entras a las plataformas, a YouTube, y puedes aprender nuevas recetas. You can enter into all the digital platforms there is and download a recipe. Hoy ya no solamente cocinamos comida venezolana, Not only do we cook Venezuelan food, ¿ok? Hoy no solamente cocinamos comida mexicana. not only do we eat or cook Mexican food, Hoy nos encontramos nosotros los latinos haciendo comida tailandesa. now we find ourselves with some Latin people ¿Verdad that que sí? cook Ahora, Asian food. si tú eres bien espiritual, And as you're very spiritual, ¿ok? Entonces tú estás haciendo recetas del Medio Oriente. then you're cooking up recipes from the Middle East. Es que debemos comer lo que Jesús comía. That we should eat what Jesus, lamb, huh? ¿A qué te llevo con todo esto? Where am I going with all of Que this? cuando tú y yo no tenemos conocimiento estamos limitados. That when you and I don't have knowledge of anything, we are limited. Y hoy ya no estamos limitados And you and I today are not limited a una clase de comida. to a certain type of food. Hoy no estamos limitados a una clase de lenguaje. Or we're not limited to a certain type of Hoy language. tú puedes aprender italiano. Today you can learn Italian. Y
si quieres aprender, acércate a Frank y te enseñe lo básico, Frank. And if you want to learn the basics of Italians, you can go to Frank. Si quieres aprender el idioma de los venezolanos, If you want to learn the lingo of the Venezuelans, acércate por aquí a Isaías o a Jorge o a Silvia. come around Sylvia, George, or Isaiah. Ellos hablan con los ojos y con la boca. They talk with their eyes and with their mouth. Ok. Pero si tú te das cuenta, no solamente es en los idiomas, sino en muchas áreas de la vida. And if you notice, it's not only in the language, but it's on every aspect in our lives. Y eso, el conocimiento, te abre puertas para cosas nuevas. And knowing stuff opens doors to new things. Y desafortunadamente, And unfortunately, escucha, la iglesia avanza tan poco the church advances so slow, porque or no very little, ha extendido su conocimiento de su Dios. because it hasn't extended itself to knowing their God. La industria crece, The industry grows. la tecnología crece, Science and technology is las growing speedily. comunicaciones crecen. Communications grow. Ok, los espectáculos de Hollywood crecen. Things in Hollywood are growing. Y la iglesia queremos estar en los mismos patrones de hace 30 o 50 años. And most of the church body of Christ continues to live under the same patrons of 30, 50 years ago. Ahora te das cuenta por qué las generaciones nuevas no están interesadas en eso que se llama iglesia. Now you understand why your coming generations that are behind us are not interested in church? Por eso es importante, mis amados, That's why it's important, beloved. que conozcamos a un Dios que hace todos los días cosas nuevas. That's why we need to understand and come to know Come a on. God who makes new things every day. Si tú crees que Dios, porque dice la Biblia que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, If you've read in the Bible where it says that God is the same yesterday, today, and forever, tenemos que mantenernos en el pasado. we need to No. maintain ourselves in the past. Dios fue el Dios de Abraham, God was the God of Abraham, el Dios de Isaac, the God of Isaac, el Dios de Jacob, and the God of Jacob, el Dios de José, the God of el Joseph, Dios de David, the God of David, el Dios de los discípulos, the God of the y disciples, también es nuestro Dios en el and presente. He's also our God in the present. Y Él va a seguir siendo el Dios de tus hijos en el futuro. And He's going to continue to be the God of your children in the future. Dios no se queda estancado en patrones. God doesn't say static in certain patrons. Y para que la iglesia avance necesitamos despojarnos de los patrones religiosos And in order for the church, the body of Christ, to advance, we need to get rid of all the old patrons que están tan limitados. that are so limited. Hoy le queremos más a lo que dice TikTok que a lo que dice Dios. Nowadays, we tend to believe what TikTok or social media says rather than God. La palabra de Dios es absoluta. The Word of God is the only one that's La absolute. palabra de Dios es viva y eficaz. The Word of God is alive and it edifies. Y la palabra de Dios es poderosa And the power of God, the Word of God is powerful para cambiar lo que TikTok no puede cambiar, to change in your life what TikTok can't do, para cambiar lo que la ciencia no puede cambiar. to change that which science can't do. La palabra de Dios The Word of God es Dios is God, y Él se sustenta por sí mismo. and He sustains Himself by Él His no, Word. Él no depende del hombre. He doesn't depend on man. El hombre depende de Dios. Man depends on Y God. el que lo crea, And he who believes it, dele la gloria a Dios en give Him the esta glory tarde. right now. Ahora Dios Now God, es omnisciente. He's omniscient. ¿Qué quiere decir la palabra omnisciente? What does the word omniscient mean? Dios todo lo sabe y todo lo conoce. He knows all things and He sees all things. De repente nosotros descubrimos algo y decimos, oh, no sabes lo que descubrí. Suddenly you and I, we come to believe that we've discovered something. Dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del cielo. King Solomon, I believe, said in Ecclesiastes, he says, there's nothing new under the sun. Dios lo sabe
porque lo hizo todo. God knows it because he did all of it. Tú no te conoces a ti mismo, yo no me conozco a mí mismo, Dios nos conoce a ti y a mí. You and I don't know each other, don't know ourselves, but God knows us very well. Tu esposa quizás no te conoce, Your wife or your husband doesn't know you, o tu esposo, your husband, pero tu Dios sí te conoce. but your God does know Y you. Él conoce a todos los habitantes de la tierra. And he knows every single living being on earth. Él conoció los tiempos antiguos, He knew the old times, Él conoce los tiempos presentes he knows the present time, y Él seguirá conociendo los tiempos futuros. and he will continue to know in the future. Di conmigo, para mi Dios For my God, no hay limitaciones. there's no limitations. Entonces, si para nuestro Dios no hay limitaciones, ¿por qué si adoptamos nosotros las limitaciones? So if we come to understand that God has no limitations, why do we adapt to certain limitations? ¿Por qué nos extraviamos? Why do we go astray? ¿Por qué somos destruidos? Why are we destructed? Porque nos falta conocer al Dios de la iglesia para poder conocer el propósito de la iglesia. Because we need to come to know God in order to know the structure of the No church. fue hasta que Dios le reveló a Pedro quién era Jesús, que Jesús le reveló a Pedro quién era él. It wasn't until Peter came to know Jesus through the Holy Spirit ¿Se acuerdan, Ricky? in order to understand who the church was or what the church was about. Jesús hizo dos preguntas a sus discípulos. Jesus asked two questions to his disciples. ¿Quién dice la gente que yo soy? Who do people say that I am? ¿Okay? La gente dio su opinión de quién era Jesús. People gave their opinion of who Jesus was. ¿Qué dijo la gente quién era Jesús, Erika? What did people say that Jesus was? Que era uno de los profetas, ¿verdad That he que was sí? one of the prophets. Ahora, después de que él escuchó la opinión de los demás, When he heard the opinion of everybody else, por eso nunca te dejes llevar por lo que la gente te dice de otra persona. that's why you should never Nunca lo believe hagas, what people say about another person. porque esa es solamente la opinión de la persona. Because it's only their opinion. No quiere decir que es la realidad. It doesn't mean it's a reality. Por eso es importante entender esto. That's why it's important to understand this. Jesús le pregunta y te pregunta a ti y a mí, ¿quién dice la gente que yo soy? That's why Jesus asked him, who do people say that I am? Y hoy tú puedes preguntar quién es la iglesia y te van a dar muchas opiniones de lo que es la iglesia. And you can ask out there and say, what's the church? Pero después le dijo a sus seguidores, But then he said to his followers, pero ustedes quién dicen que soy yo, who do you believe that la I am? cabeza de la iglesia. The head of the church. La cabeza de la iglesia le estaba preguntando al cuerpo. The head of the church is asking the body. ¿Quién decía a los que estaban fuera del cuerpo que él era? What would the people outside of the body say who he was? Y Dios le revela a Pedro And God reveals to Peter quién era Jesús. who Jesus was. ¿Por qué lo digo? Why do I say this? Porque Pedro no fue su impulso y su inteligencia de discernimiento. It wasn't his impulse. It wasn't his ability to understand or discern. No era porque Pedro era muy espiritual y tenía el don del discernimiento. Or because he was so spiritual No. that he had the gift of discernment. Ve lo que dice la Biblia. Listen to what the Bible says. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He literally said, you are the Christ, the Son of the living God. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló la teología, ni los libros, ni la gente. In other words, Jesus says to Peter, this wasn't revealed to you through a book or through people or anything else, Carne ni sangre. or flesh and blood, Sino quién? Mi Padre que está en los cielos. but my Father who is in heaven. Y porque Él te reveló quién soy yo, And because he revealed to you who I am, ahora te voy a revelar yo quién eres tú. I'm going to reveal to you who you are. Tú eres Pedro. You are Peter, ¿Qué quiere decir? which means Roca. stone or rock. El nombre de Cefas quiere decir una vara débil. The name of a certain priest meant a weak branch. Era una vara débil en su naturaleza. He was weak in his nature. Pero cuando Dios le revela, Jesús le revela quién es, But when Jesus reveals to him
who he le is, cambia el nombre. he changes his name. Tú eres Pedro, You are Peter, piedra, rock or y stone. vas a ser parte del fundamento de la iglesia. And you're going to be part of the foundation of the church. Si te das cuenta que le revela su identidad. Do you notice how he reveals his identity? Entonces, ¿quién es el que le revela a la iglesia su identidad? And who is the one that reveals its identity to the church? El Padre, The Father, a través del verbo llamado Jesús. through the verb which is called Jesus. Por eso hoy vamos a ver, That's why we're going to see today, bajo el conocimiento del verbo, under the knowledge of the verb, y mi oración es que Dios nos revele los propósitos. and I hope that and pray that God reveals to us our purpose. Los propósitos de Dios están revelados en tres aspectos. The purposes of God are revealed through three aspects. Anótalo si puedes. Los Please write them down if you propósitos de Dios se revelan en tres aspectos. The purposes of God are revealed through three aspects. Número Number uno, one, el primero tiene que ver con Dios. first one has to do with God. El segundo tiene que ver con la comunidad de creyentes. And the second one has to do with the community of believers. Y el tercero tiene que ver con la sociedad que no conoce a Dios. And third has to do with the society that doesn't know God. En esto está basado el propósito de la iglesia en la tierra. The purpose of the church on earth is based off of this. Pero hoy vamos a ver solamente el primero. But we're only going to see the first one. El primer propósito tiene que ver con Dios. The first purpose has to do with God. El primer propósito de la iglesia no tiene que ver con su función, tiene que ver con su relación con Dios. The first purpose of the church has to do not with the function, but with the relationship they have with God. ¿Cuántos quieren saber el propósito de la iglesia para con Dios? How many want to know the purpose of the church ¿Alguien? in God? Ok, vamos a aprender eso hoy. Eso es lo que vamos a ver el día We're de going hoy. to see that today and we're going to learn it. El primer propósito es adorar a Dios. Our first purpose as the body of Christ is to worship La God. iglesia existe y fue creada para adorar a su Dios. The purpose of the church was created mainly to worship their God. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Bueno, lo vamos a ver. We're going to see this in El Scripture. propósito de la adoración, The purpose of worship, según la Biblia, according to the Word, es múltiple it's in multiple ways. y se expresa a través de la alabanza, And it's expressed through praise, la reverencia reverence, y la sumisión and submission a la voluntad de Dios, to the will of God. reconociendo su grandeza y su Recognizing poderío. His greatness and His power. Si la iglesia no sabe quién es Dios y lo que Dios ha hecho, no sé a quién adora. If the church doesn't know who God is and what He has done for us, then I don't know what you're worshiping. Cuando alguien te pregunte qué hizo, quién es Dios para la iglesia, When someone asks you, what is God for the church? ¿qué le contestarías? What would you answer? ¿Me puede repetir la pregunta? Can you repeat the question? Ahí está. Here it goes. ¿Quién es Dios para su iglesia? What is God for His church? Si tú y yo no sabemos contestarle esto a la gente, If you and I don't know how to respond to this, estamos en grandes problemas. we're in a great, Número dos. great sea of problems. Número dos. Number two, Si tú y yo no sabemos lo que Dios ha hecho por su iglesia, estamos en un grave problema. if you don't know what God has done for His people, then we're in great problems. ¿Ok? Entonces, Dios es nuestro creador. God is our creator. Dios no solamente es el creador del universo y de la tierra. God is not only the creator of a space, the Dios universe, es el and earth. creador de tu vida God is the creator of our como lives miembro de la iglesia. as a member of the church. Entonces, si Él es el creador tuyo, es el creador de la So iglesia. if He's your creator, He's the creator of the church. Ahora, ¿qué hizo Dios por la iglesia? What did God do on behalf of the church? Le hizo el bien que jamás nadie le pudiera hacer a la iglesia. He did the greatest good that could be done to the body of Christ. El hombre estaba separado de Dios. Man was separated totally from ¿Qué God. hizo Dios por su iglesia? Unir a la iglesia con su Padre. Jesus came to unite the people of God with His Father. ¿Basado en qué, mis amados? Based off of what, beloved? En el amor.
off of love. Cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos amó. When you and I were enemies of God, according to Scripture, He decided to love us. El beneficio más grande que el hombre puede experimentar en su vida es el amor de Dios. The greatest benefit that mankind can ever receive is the love of Y God. fue por amor a nosotros And it was out of love towards us que nosotros reconocemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. is that you and I are able to recognize what Christ did on Calvary. Él nos amó tanto He loved us so much que envió a su primogénito that He sent His para firstborn buscarnos y salvarnos porque estábamos perdidos. to seek after those, each and one of those who were lost. Nos perdonó los pecados por su sangre. He forgives us of our sins through Se His llevó blood. nuestras enfermedades y nuestras dolencias He took upon Himself our sickness and our diseases, espirituales, spiritually, psicológicas y psychological ones, físicamente. and physical ones. ¿Ok? Dios nos restauró. God redeemed us and restored us. Y Dios está en el proceso de restituirnos. And God is in the business of Restitución. restitution. Restitución quiere decir regresarte lo que el diablo te había quitado. Restitution means when God takes away what the enemy has taken from you. No solamente quiere arreglarnos, Not only does He want to fix us, quiere regresarnos lo que desde el principio tenía para He nosotros. wants to give us back that which was ours to begin with. Todo esto te lo digo para que sepas lo que Dios hizo por nosotros. I tell you all of these things and I share it with you so you come to understand what God has done for Te you voy a and for me. decir lo que dijo uno de los escritores más certeros, llamado Tozer. One of the greatest authors to ever live La percepción said, the perception que tú tengas de Dios that you may have of God es la expresión de tu adoración. is the expression Ay, of your te worship. lo voy a volver a repetir. And we're going to repeat this again. La percepción que tengas de Dios The perception that you might have of es la God expresión de tu adoración a Dios. will be the expression that you give to God. Entonces, si nosotros no expresamos a Dios adoración, So if you and I don't know how to express worship unto God, nuestra percepción de un Dios grandioso está así de chiquita. the perception of our God, of our great God, is this small. La alabanza y la adoración no es una expresión emocional del alma. Praise and worship is not an emotional feeling that comes out of the soul. Es el reconocimiento de quién es Dios en tu espíritu. It's recognizing who God is in your spirit. Porque la adoración Because worship es la respuesta de contemplar a Dios. is our answer when we're contemplating God. Y la razón por la cual tú y yo no sabemos adorar es porque no hemos contemplado a Dios. And the reason why you and I don't know how to worship at times is because we've never contemplated God to begin with. Hebreos dice Hebrews says que nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. that you and I become into what we contemplate. ¿Qué contemplas en tu diario vivir, Luis? What does Eso your es lo que eye contemplate all day, every day? eso es en lo que te conviertes. That's what you're going to become. Si tu contemplación es en las cosas materiales, tu vida va a ser un materialismo. If you're only contemplating or going after the materialistic things, then that's what your life is going to be about throughout your Si whole life. tu contemplación es el placer, vas a vivir para el placer. If you're contemplating and just living for the pleasure of this life, Pero si then tú you're only going to live after that. Pero si tú contemplas a Dios, But when you learn to contemplate God, te conviertes en la imagen de su Hijo. then you begin to manifest the image of Christ. Y nadie adoró mejor que el Hijo. And nobody has ever worshiped like the Son. Y no dirigió alabanza a Jesús. And he never led worship, Y no tocó ningún instrumento nor did he Jesús. play an instrument. Pero Jesús expresó la adoración como nos falta hoy en día de expresarla. But he expressed true worship unto his Father like many of us lack to do so. Porque Él sometió su voluntad total a su Dios. Because he submitted his will
totally unto his God. Porque él no mantuvo el control de su vida, él entregó su vida al Padre Celestial. Because he didn't have any control. He decided or refused to have any control and decided to surrender his will unto his Father. Porque Jesús no vivió como él quería vivir, él vivió como Dios quería que él viviera. Because Jesus didn't choose to live his way, he decided to live according to God's will. Y fue obediente hasta la muerte de cruz. And the Bible says that he was obedient until the obedience to death. La adoración es sinónimo de obediencia. Worship in our lives is synonym to obedience. Por eso tú y yo necesitamos entender como iglesia That's why you and I need to understand as a church que adoración no son los cantos que cantamos that en las worship has pantallas. nothing to do with music. Que adoración no es la música con la que acompañamos las letras de que cantamos. Nor worship is the letters that we follow here on the screen. La adoración es la postura del corazón ante su Dios. Worship is the posture of the heart surrendered completely unto God. Es la rendición de tu voluntad a la voluntad de Dios. It's total rendition before the will of God. Para eso fuimos tú y yo creados. The word says that for that reason you and I were created. Efesios Ephesians capítulo 1, chapter 1 versículo 3 al 9 verses 3 to 9 y del 11 al 14. and from 11 to 14. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. Nos escogió Él antes de la creación del mundo para que viviéramos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza y la gloria de la gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos, ¿qué dice? La redención mediante su sangre. ¿Okay? El perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio abundantemente con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que antes estableció en Cristo. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo a la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantizó nuestra herencia hasta que lleguemos a la bendición final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Wow. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. So we praise God for the glorious grace he has poured out on us who belong to his dear Son. He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his Son and forgave our sins. He has showered us his kindness.
He has showered his kindness on us, along with all wisdom and understanding. God has now revealed to us his mysterious plan regarding Christ, a plan to fulfill his own good pleasure. Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. For he chose us in advance, and he makes us everything work out according to his plan. God's purpose was that we Jews, who were the first to trust in Christ, would bring praise and glory to God. And now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believed in Christ, he identified you as his own by giving you the Holy Spirit, whom he promised long ago. The Spirit is God's guarantee that he will give us the inheritance he promised and that he has purchased us to be his own people. He did this so we would praise and glorify him. Amen. ¿Quién escribió esto? Who wrote this? El apóstol Pablo. The Apostle Paul. ¿Quién era Pablo o quién era Saulo antes de convertirse en Pablo? Who was Saul before he became Paul? Era un cazador de cristianos. He was a hunter of Christians. No hacía ceremonias a los cristianos de bodas. He didn't make ceremonies unto Christians on their wedding day. No, estoy hablando, era un cazador He was literally a person who would go after them, de cristianos. those Christians. Pero ¿quién era? But who was he? Era un fariseo de cepa, He was a Pharisee of Pharisees. de hueso colorado. There was no one like him in ¿En his qué estaba class. basado? Who was he based off En of? su religiosidad. He was based off of his religious, Y the porque- religious spirit that was in Y him. porque no conocía quién era Dios y no conocía tampoco quién era, estaba haciendo lo incorrecto. And because he only knew religion in his life and didn't know God, Pero- the person, that's why he did what he did. Pero Dios propició un encuentro con él. ¿Se acuerdan? But God initiated a meeting with him. Do you remember? En el proyecto o en el camino a cazar a los cristianos, It says in the Bible that on his way to Damascus, to a certain place to go after the Christians, se le aparece Jesús Christ appears to him. y le dijo, Saulo, Saulo, And he calls him by name and it says, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why are you persecuting Ahora, ¿a me? quién estaba persiguiendo? Who was he going after? A los cristianos. He was going after the Christians. Pero no sabía que estaba persiguiendo a su Cristo. But he did not realize that he was persecuting Christ. Cuando él volteó y dijo, ¿quién eres, Señor? And automatically he recognizes that he is Lord and says, who are you, ¿Le has Lord? dicho tú en tu vida, quién eres, Señor? Have you asked him that in your life? Who Muchos are de you, nosotros Lord? no se lo hemos dicho. Many of us haven't never mentioned that word Porque seguimos en el Saulo religioso. because we continue to live under that Oh, sí. religious Saul. Seguimos enfocados en nuestros rituales cristianos. We continue to live out our lives in our religious ways with our religious rights. Y es por eso que seguimos haciendo lo incorrecto. And we continue to do that which is wrong. Y él le dijo, yo soy a quien tú estás persiguiendo. And he says, I am the one who you're persecuting. Estoy hablando de adoración. I'm talking about worship. Mira lo que hizo. Look at what he said. Postrado en el piso, It says, prostrated in the ground, le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? he asked the Lord, what is it that you want me to do, Lord? Tú le llamabas, Señor quiere decir, propietario de mi vida. When you call him Lord, you're recognizing that you belong to him. Ownership, dueño de mi ser. Ownership, owner of my being. ¿Le has dicho qué quiere hacer Él en tu vida? Have you ever said this to the Lord? Have you recognized him as Lord? Porque nosotros podemos pasar toda la vida como cristianos y nunca hacer lo que Él diseñó que hiciéramos. Because we can live out our lives believing that he's our Savior, never recognizing him as Lord and doing whatever we please. ¿Desde qué postura le dijo eso Eunice? But out of what posture did he do it from? Desde una postración que se llama adoración. From a posture of being prostrated, which means worship. Este relato que acabamos de leer This story which we just read in Ephesians es la percepción
de Pablo, de quién es Dios y lo que Dios ha hecho en su vida. was the revelation that he received out of the perception that he had from God in his own life. Por eso es que repetidamente en este relato dice, alabado sea tu nombre. That's why repeatedly he insists in praising God's name. Y lo alaba porque reconoce quién es Él. And he praises him because he recognizes who God is. Para nosotros, Dios es el Dios del domingo de la 1 de la tarde a las 3 de la tarde. For many of us, and this is true, for many of us, God is God only on Sundays from 1 o'clock to 3 o'clock. Y venimos y le decimos a Dios, "It's nice to see you, God." And with our actions, we say to God, and rarely do we say it with our lips, Lord or God, it's nice to see you. It's a pleasure to be with you for a couple hours. Es un placer estar contigo un par de horas. See you next week. Te veo la próxima semana. Esa es la actitud de muchos de nosotros porque esa es nuestra percepción. This is the attitude or the actions of many of us because this is our perception. Dios quiere abrir nuestros ojos para tener una percepción de quién es verdaderamente Dios para la iglesia. God wants to open up our eyes in such a way so our perception of who we are in the church or what the church is about in him. Y cuando la iglesia sepa quién es Dios, And when the church begins to understand who God is, que Dios es el que está sentado en el trono, that God is the one who is seated que on the Dios throne, es el creador del cielo y de la tierra, that he is the creator of heaven que and Dios earth, es el dueño de mi vida, and that he's the owner of my que life, Dios es el dueño de mi familia, that he's the owner of my que family, Dios es el dueño de mi casa, that he is the owner of my house, que Dios es el dueño de mis posesiones, and he is the owner of my possessions, que Dios es el Dios de mis recursos. and God is the owner of my resources. ¿A qué lleva el reconocimiento? Where does recognition go to? A expresar dándole la gloria a Dios. In expressing unto him and giving him the Ahora glory. que sabemos tú y yo quién es Dios, Now that we understand who God is, juntos podemos decir together we can say a Él to him y solamente a Él and only unto en him mi vida, in my life, en mi in familia, my family, en Sion, in Zion, en toda mi vida, in all of my life, a Él to him y solamente a and Él only unto him sea la gloria be the glory desde ahora y para siempre. from today and forever. Si se te sale un grito de júbilo, If there's a shout of jubilee, no te detengas. don't restrain from doing so. Si se te sale un grito de júbilo, If there's a shout of jubilee, no te detengas. don't restrain from doing La so. alabanza no ha terminado. Praise has not ended. La adoración no ha terminado. Worship hasn't ended Porque la adoración es un estilo de vida. because worship is a lifestyle. La alabanza no son 30 minutos de cantar cantos acelerados. Praise and worship has nothing to do with music that's accelerated. La adoración no es cantar dos cantos suavecitos. Worship has nothing to do with singing two slow songs. La adoración es un estilo de vida en el espíritu, Worship is a lifestyle in the spirit, entendido en el alma understood in the soul y expresado con el cuerpo. and expressed through the body. Por eso el salmista That's dijo, why the psalmist said, bendice alma mía al Señor "O soul, bless the Lord, y no olvides ninguno de sus beneficios. and forget not any of his Él benefits." fue el que te sacó del lodo del pecado. He is the one who brought you out of the Él mud. es el que te puso en rocas altas. He is the one who set you in a high place. Él es el que te dio los hijos que tienes. He is the one who gave you the children that you have. Él es el que te otorgó la vida eterna. He is the one that gave you everlasting Y life. tu percepción And your perception debe ser tu expresión needs to be your de expression adoración a ese Dios. to worship your God. Basta que la iglesia siga ignorante de Dios. We got to end with the ignorance in our lives. Basta de que deseamos, esta es mi personalidad y así alabo yo a We got to Dios. stop saying, this is my personality, this is who I am, this is what I'm about. Todo nuestro ser. ¿Por qué te emocionas para cosas del mundo y no te emocionas para alabar a Dios? Why is it that you and I get excited for the things of this world and we don't get excited for ¿Por qué le God? entregas tus fuerzas máximas a un hábito, a un hobby, pero no se las entregas al creador de tu vida? Why is it that you give your max to a hobby, to whatever else, but you don't do it to God?
Porque nuestra percepción del mundo es más grande que nuestra percepción de nuestro Because our Dios. perception of this world is greater than our Di perception towards conmigo, God. pero hoy, But today, alguien puede decir, pero hoy, but can somebody say this eso in faith? cambia en mi vida. Today, this changes in my life. Nosotros vivimos We live para la alabanza y la gloria de nuestro for the Dios. glory and praise unto our God. Amen. Probably you're not convinced yet. A lo mejor todavía no estás convencido. Let me give you a little more. Déjate doy un poquito más. Ahí te va. Here it goes. Isaías Isaiah 43:7. 43:7. Mira lo que dice Isaías 43:7. Listen to what it says. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado y los formé y los hice. Wow. Amen. Bring all who claim me as their God, for I have made them for my glory. It was I who created them. Amen. La palabra ahí para es propósito. The word therefore is for a purpose. Entonces, ¿cuál es el propósito de todos los miembros de la iglesia? So what is the purpose for each member of the church? Para la alabanza y la gloria de su nombre. For the praise and glory of his name. Tú y yo no vivimos para hacer dinero, para hacer familias, para hacer negocios. Tú y yo vivimos para la gloria de Dios. You and I should not live out our lives to go after wealth or money or families or our houses or terrestrial things. You and I were created to praise and worship our God. Pastor, ¿me está diciendo que entonces yo no le tengo que poner importancia a todo lo más que yo hago? No. So you're saying, Pastor, I shouldn't put any importance to all the other things that I do? Todo lo que eres, No, that's not what he means. Everything that you are, todo lo que haces everything that you do es para la gloria de Dios. is for the glory of Tu God. trabajo tiene como propósito darle la gloria a Dios. Your job, your workplace has its purpose of giving Por eso, glory no, to God. por eso no puedes ser el peor de los trabajadores de tu compañía. That's why you can't be the worst of the employees in your company. Cuando tú eres el mejor empleado de tu compañía, When you're the best employee of your company, está haciendo una gran diferencia. you're making a difference, yeah. ¿Y sabes qué le estás haciendo delante de Dios? And you know what you're doing before God? Dándole la gloria a You're Dios. giving him the glory. Porque dice, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Because the word says that everything that we do it unto the Lord, but we also do it for the glory Así of que God. mañana que vayas a trabajar, deja de quejarte y darle la gloria a Dios haciendo tu mejor trabajo. So next time you go to work, don't go complaining. Go there believing that you're giving glory to Tu God. familia no es para desconectarte de la gloria de Dios, es para que tú y tu familia juntos le demos la gloria a Dios. Your family is not there so you can be disconnected from God. It's so that you and your family can be connected to God and give him glory. Es que también, pastor, se vale hacer cosas con la familia. Claro que sí. But Pastor, we should also do things for our family or our relatives. Pero ¿qué pasa si course. tú y yo somos como Josué? But what happens when you and I become like Y Joshua? Josué dijo, yo y mi casa. In Joshua 1, he says, Alguien puede decir conmigo, yo y mi casa. in Joshua, he says, No me and my solamente house, salimos al parque y la pasamos bien, not only do we go to the park and we have a good time, sino yo y mi familia y mi casa but he said literally, me and my house, somos adoradores del Creador que nos creó para ese propósito. we are worshipers of this Creator who created us for that purpose. Si tú llevas el nombre de Dios en tu vida If you have the name of God over your life, y tu vida no es una expresión de alabanza y de adoración, and your life is not an expression of praise and tienes worship, un falso conocimiento. do you have a false concept or knowledge of who He is? Último texto para terminar. Last verse to end with. I don't know you, but I feel the Holy Spirit. Yo no sé tú, pero yo siento el Espíritu Santo empezando a moverse dentro de tu interior trayendo convicción. I don't know about you, but Y yo the creo, Holy Spirit, if you believe, He will begin to move in your life at this very moment. yo creo que Dios está cambiando patrones y actitudes en este día hacia Él. God is changing
old fashions for new ones today. Quiero pedirle al grupo de alabanza que I want to ask pase. the praise and worship team to come up forward. Miren lo que dice Salmo 95. Psalms 95. ¿Te acuerdas que dijimos que la adoración, el tiempo lo íbamos a dejar para el final? Remember that I told you that worship, we're going to leave it at the end? Pero Dios está interesado en protagonistas, no en espectadores. God is interested in people that will be part of it. Así que Not people who are just yo voy a invitar spectating. a todos, técnicos, todos los que tengan una función, olvídate de tu función ahorita. I want to ask everyone, absolutely everyone, to leave your function Si alone. tú quieres ser un testimonio vivo, If you want to become a living testimony, quiero pedirte I want to ask you que te pongas sobre tus pies. that you would stand up Empiezas a ver quién es Dios y lo que Dios ha hecho por ti. and you begin to see who God is and what He has done for you. Y le digamos a Dios, And you begin to tell God, extiende mi percepción de ti. broaden, why don't you ask God to broaden your perception of who God is Y for you ensancha mi expresión en adoración a ti. and expand my worship towards you. Miren lo que dice esto para entrar en un tiempo acompañado con música y con cantos. Listen to what this says. Este es el acompañamiento. This is accompanying what we're about to Al corazón. express. Mira lo que dice. Listen to what it says. Salmo 95 del 6 al 8. Psalms 95, 6 through 8. Vengan. Me gusta esto. Vengan. Adoremos. Inclinémonos. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila y el rebaño de su cuidado. Si tan solamente escuchases hoy su voz, el Señor dice: no endurezcas el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masa. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God. We are the people He watches over, the flock under His care. If only you would listen to His voice today. The Lord says,